समालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सप्तमस्कन्ध चतुर्थाध्याय। नारद उवाच सुन राजन स्थिर चित्ते कहिबु जाहा तो अग्रते। हिरण्यतपेतस होई ब्रह्मा बोलन्ति ताकु चाहि। ब्रह्मा उवाच
ଅମ୍ବଇ ମୁକୁତାର ଝରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ କେରା କେରା ଦିବ୍ୟ କାମିନୀ ଗଣ ତହିଁ ଚଳନ୍ତି ତସ୍ତତ ହୋଇ ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜେଣି ରତ୍ନ ମେଖଳାର ସାଜେଣି। ରତ୍ନ ମେଖଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ତଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ ଝଟକନ୍ତି ଆପଣା ମୁଖ ରତ୍ନ କାନ୍ଥେ ହରଷେ ଦେଖନ୍ତି ଏକାନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଭୁବନେ ଅସୁର ବସେ ତୋଷ ମନେ ତିନି ଭୁବନେ ଏକ ରାଜା ଦେବେ କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜେ ଆଜ୍ଞା କରେ ଯମର ପ୍ରାୟ ରୋଷ ଭରେ ସୁଗନ୍ଧ ମଦ୍ୟ କରେ ପାନ ସ୍ୱଭାବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋଚନ। ତମ୍ବାର ପ୍ରାୟ ଚକ୍ଷୁ ଜଳେ ଦେବେ ମିଳିଲେ ପାଦ ତଳେ ହସ୍ତରେ ଘେନି ଉପାୟନ ଦିଶନ୍ତି ଅରକ୍ଷ ଯେସନ ସ୍ୱଭାବେ ତପ ଯୋଗ ବଳେ ବିରାଜେ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସର୍ବଦେବତା ତାର ପାଶେ ଖଟନ୍ତି ଜୀବନର ଆଶେ ବିଧାତା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏହୁ ରହିଲେ ନିଜପୁର ଏହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସର୍ବେ ଦେବା ତାର ଚରଣେ କଲେ ସେବା।
ଭକତ ସମଦର ସେ ସାଧୁ ଧୀର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାମ ତାହାର ତାହାକୁ ଅସୁର ଲଙ୍ଘିବ କୋପେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେବ। ତାହାକୁ ସଙ୍କଟ ରଖିବି
सुतको तात जेबे दंडिला शत्रु जन भावे से शुद्ध चेता प्रहल्लाद किंपाई अर्जिला प्रमाद कुपुत्र पण जे करन्ति पिता को रिपु प्राय चिंती पुत्र कुशले शिक्षार्थे पिता चिंतई दिवारात्रि निज पुत्र को पिता केबे न दंडे अपर स्वभावे से पुत्र पिता अनुचर स्वभावे शुद्ध साधु धीर एहाको किंपा दुख देला मोते तो संदेह लागिला जे पिता पुत्रे दिए दुख से कथा मरण अधिक एणु दुखित मोर मन कह हे ब्रह्मांक नंदन सुक उवाच हेमन्ते धर्मसुतवाणी नारद सभा मध्ये शुणी कृष्ण चरणे देई चित्त कहिले विष्णुर चरिता से ब्रह्म मुनिर चरणे सुजने नम अनुक्षणे तुम्भ रहिते भागवत भाषा प्रबंधे कलि गीत सप्तम स्कंधे हि तत्व कहोई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते चतुर्थोऽध्यायः।